अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अरसलान ज़फ़र। अरसलान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। क्या करते हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। टीवी तो देखते हैं। हाँ जी मैं देखता हूँ। पाक अफ़गान ताल्लुकात में कशीदगी की जब खबरें सामने आईं तो क्या तासुरात थे? तासुरात सर क्या कहना है बस कि इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि अफ़गान भाइयों को हमने अपने दिल के साथ लगाया, उन्हें जगह दी, उन्हें रोज़गार दिया। अभी आप ज़्यादातर देखेंगे अफ़गान भाइयों के पास अपना आईडी कार्ड भी नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी वो इधर रह रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है कि इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ हमला कर देना, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को दबा देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है ना कि एहसान फरामोशी कर रहे हैं कि यार एक बंदे ने आपको इतना कुछ दिया, एक मुल्क ने आपको दिया, इतना कुछ दे रहे हैं, आपको रहने की जगह दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ गद्दारी करें तो ये तो गलत बात है ना। तो फिर वो इंडिया के अंडर इन्फ्लुएंस आ गए? हाँ, ज़ाहिर सी बात है सर, वो खुद तो पिछले अब क्या होना चाहिए फिर? यार बेसिकली तो होना तो अमन ही चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्क है, कि है तो मुसलमान ही, लेकिन उन्हें थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि यार नहीं, ये मुसलमान को ये चीज़ें ना देती नहीं, गवारा नहीं करती, कि यार ये उनका शोभा नहीं है, ये शोभा नहीं देता कि वो ऐसे अपने ही भाइयों पे हमला करें या किसी के, मगर जो हिंदुस्तान के पीछे लग के ऐसे बिला वजह अटैक करें हम पे। तो ये तो फिर उन्हें सबक लेना चाहिए कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सहर अमीन। सहर, ये बताएं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात में कशीदगी आ चुकी है, बाकायदा तौर पर कई रोज़ झड़पें हुई और फिर बिलाखिर दोहा में सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। आप बतौर पाकिस्तानी क्या समझती हैं, कैसे ताल्लुकात होने चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान? देखें, ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए। हम कोई अलग नहीं थे, हम साथ रहे हुए हैं, हमारे मुल्क में वो रहे हुए हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से रहे। उन्होंने हमारे यहाँ पे बिज़नेस किया है, उनके यहाँ पे नस्लें पल चुकी हैं, यहाँ पे 40-45 साल यहाँ रह के गए हैं। हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं किए थे। एक वक्त था हम इंडिया को कहते थे कि यार इंडिया के साथ है, अब लगता है इंडिया साइड पे हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बहुत बुरा आपस में जो है रिलेशनशिप चल रहा है। मेरे ख्याल में इसको बेहतर करना चाहिए, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो यहाँ पे रह के गए हैं, उन्हें हमने वेलकम किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनको ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको भी चाहिए कि हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर करें, जो आपस में दिल में रंजिशें हैं, जो भी मसला मसाइल हैं, उसको हल करें। ठीक है। इस सारी सूरत हाल में आप ये समझती हैं कि भारत किरदार अदा करता है तमाम तर इन्फिल्ट्रेशन में और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं? सीधी बात है, देखिए भारत ने हमेशा पुप्पो का किरदार अदा किया है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी कुछ है, उसने पुप्पो का किरदार अदा करना है। और देखिए ये मसला भी नहीं कि हमारे वहाँ के लोगों के साथ कोई मामला नहीं है, जो उनके भी ऊपर के लोग बैठे हैं वो हमारे उनके आपस में रिलेशनशिप ख़राब करें। हालांकि हमारे जब वहाँ पे लोग जाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, पता चलता है वो हमारा वेलकम किस तरह करते हैं। उनमें से कुछ लोग इधर आते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। ये जो ऊपर का बैठे होते हैं ना, वो पुप्पो का किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका काम है। अब ये नहीं है कि पुप्पो हर घर में लड़ाई डुलाती, इसका मतलब ये नहीं आपने लड़ना है, आपको पता है पुप्पो है तो आपने उससे बच के रहना है। आदिल साहब क्या करते हैं? मैं जी जॉब करता हूँ ऑयल कंपनी में और तेल ढूंढते हैं बेसिकली हम। तेल अब तक कहाँ कहाँ से मिल चुका है? पाकिस्तान में तो जो सिंध है, पंजाब है, वहाँ से मिल चुका है, लेकिन अभी जिसको ऑफ शोर कहते हैं समुंदर में अभी नहीं मिला। अच्छा, गुड न्यूज़ तो इस हवाले से आती रहती है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ वो जिसको कहते हैं अफवाहें हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है अभी। अच्छा, खबरें तो देखते होंगे ज़ाहिर है। जी थोड़ी बहुत बिल्कुल। पाक अफ़गान हालिया कशीदगी के बारे में जब सुना तो क्या तासुरात थे? बॉर्डर भी तकरीबन 11 रोज़ से बंद है, 12वां दिन होने वाला है और ट्रेड मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है इस वक्त। जी बहुत ही कशीदा हालात हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे चंद ही तो हमसाए ममालिक हैं जिनसे ख़ास तौर पे हमें ज़्यादा करीब उनके होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी ही जो है ना वो जिसको कहते हैं तशवीशनाक हालत है। अब देखिए कि हमने तो बड़ी एफ़र्ट इस हवाले से की है, हर तरह से अफ़गानिस्तान को सपोर्ट भी किया है और जिस हद तक हो सकता था पाकिस्तान ने हिमायत भी की है, लेकिन फिर दुश्मन की एमा पर अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होने दे रहा है और पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल बजा है कि इंडिया जो है इन्फिल्ट्रेट करता है वहाँ से, तो वो जो है वो ईरान में भी थोड़ा सा करता है और अफ़गानिस्तान में अब तो उनकी काफ़ी ज़्यादा वो है इस्टेब्लिशमेंट, तो जिस वजह से उनके ईमा पर जो है वो ये कशीदगी जो है वो जिसको कहते हैं परवान चढ़ रही है। ठीक, अब क्या होना चाहिए? अब बेसिकली वही जो भी उनकी
جس کو کہہ دیں کہ بھائی انہوں نے اگر کوئی وہ کیا ہے اٹیک یا جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق آپ کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور اپنی زمین کو یا اپنے امن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی جو کنٹری ہے یا کوئی بھی ملک ہے وہ اس کو جو بھی اقدام ہیں اس کو کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جب افغانستان سے بیٹھ کر تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کے دہشت گرد اور جو فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کے باقاعدہ طور پر کارندے ہیں وہ پاکستان میں اٹیکس کرتے ہیں، تو پاکستان نے تو اس بار بھرپور جواب دیا ہے۔ اب سیز فائر بھی اسی بات سے مشروط ہے کہ افغانستان کی سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں وہ اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے اور تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی ہوگی افغانستان میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاکس ان کے ساتھ کی جائیں اور ان سے جو ہے وہ باہمی مشورہ جو ہے وہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے، میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے جو لیٹ سے اگر پشاور یا اس ریجن کے جو پولیٹیشنز ہیں اس کو انوالو کیا جائے، کیونکہ وہ انہی کی زبان میں ان کو بتائیں تاکہ فریکوینسی سیم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن اس ریجن کے جو پولیٹیشنز ہیں وفاق کے ساتھ ان کی اس وقت اختلافی سیاست عروج پر ہے، اور اسی طرح سے ان کا تمام تر سلسلہ جو ہے وہ کے پی اسمبلی ہو یا دیگر جگہ ہوں وہ تو اسٹیٹمنٹ ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ایک پیج پر نہیں ہے۔ ہاں بالکل، سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کوہیسو ہو کے ایک اکٹھا ہو کے چلنا ہے، پھر ہم کسی دوسرے سے وہ بہتر کی امید ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہوگا تو مشکل ہوگا۔ یس، زین بابو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہوئے ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ڈیجیٹل میڈیا پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، رخشان صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت جی ٹھیک ٹھاک۔ ابھی زین صاحب صورتحال جو چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پر جنگ کی صورتحال رہی، پھر دوحہ یعنی قطر اور ترکی کی ثالثی میں سیز فائر ہوا، اب معاملات کچھ سیٹل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے افغانستان کے ساتھ؟ جب دو بھائیوں کے درمیان کوئی تیسرا شریک آ جاتا نا تو پھر لازماً لڑائیاں جو بڑھ جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان انڈیا جو ہے وہ بڑا ایک منحوس قسم کا کردار ادا کر رہا ہے، اور بڑی اپنی بد کردار ٹائپ کی جو ان کی سازشیں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ پاک افغان آپس میں جو کشیدگی ہے یہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کرے ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بھی مسلمان ہیں، یہاں پر بھی مسلمان ہیں، اور اگر طالبان کی وجہ سے یا پھر انڈیا کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے اگر یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے یا پھر ہو رہی ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جو ناسور ہیں ان کو ختم کرے، نیست و نابود کرے، اور دشمن کے جو ناپاک ارادے ہیں اللہ پاک ان کو خاک میں ملائے، اور پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو، اور یہی ہے کہ اللہ کرے کہ وہاں کے حالات بھی بہتر ہوں اور یہاں کے حالات بھی بہتر ہوں۔ انڈیا بھی ہمسایہ ملک ہے، لیکن اس کو شرم آنی چاہیے، وہ ایک چائے بیچنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، اور اس کے بعد اس کو ابھی بھی وہ انسان جتنی مرضی جو وہ ترقی کر لے پہلا جو کاروبار ہے اس کے دماغ سے نہیں جاتا، تو ابھی بھی اس کے دماغ سے جو پتی کی جو سمیل ہے نا، وہ جو گندی پتی جو نکلتی ہے چائے سے، اس کی جو سمیل ہے وہ نہیں جا رہی، تو مودی کو شرم آنی چاہیے، اور جو اس کی جو کرندے ہیں جو کرتے دھرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ دو گھروں میں، دو گھر ہی کہوں گا میں تو، دو گھروں میں آپس میں دو گھروں کے افراد میں لڑائی ڈلوا کے، تو اس طریقے سے چولیں نہیں مارنی چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو افغانستان کر رہا ہے اس کے پیچھے مودی ہے اور دنیا کو معلوم ہے۔ اب جو سیز فائر ہوا یہ بات تو طے پائی کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان حکومت اتنی طاقتور ہے کہ اپنے ملک سے ان گروپس کو نکال سکے یا ان کی سرکوبی ہو؟ دیکھیں رخشان صاحب، بات بڑی گول مٹول سی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تک کسی دوسرے کو کرایہ دار نہیں بنا سکتے جب تک آپ کا
खुद का इरादा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। आपके घर पे कोई आके कब्जा तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके घर का कोई फ़र्द शामिल नहीं होगा दूसरे ग्रोह के साथ। तब तक आपका घर नहीं लुटेगा जब तक आपके घर का कोई मुलाजिम, आपके घर का कोई फ़र्द, आपके घर का कोई बेटी जो है वो किसी दूसरे के साथ मिला नहीं होगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो निकालेंगे, वो उनको बाहर फेंकेंगे, उठाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। देखें नुकसान हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। ये हमारा हो, इंडिया का हो, तालिबान का हो, अफ़गानिस्तान का, किसी का भी हो, नुकसान हो रहा है और इस नुकसान से सबको बाज आना चाहिए। अगर तो उन्होंने अपनी गोद में इन सबको बैठा रखा है तो अपनी गोदी को सब थोड़ा सा ऐसा पल्लू को झाड़ना चाहिए ताकि सुकून की नींद उन्हें भी आए और बाकी तमाम तर लोगों को भी आए, वरना ये तो सबको याद है, ठीक है। पाकिस्तान का रिस्पांस तो सख्त हो। वरना ये तो सबको याद है, ठीक है, 6-0। और दूसरा ये भी सबको याद है कि राफेल कैसे गिराते हैं और फिर जब ये हवाओं में उड़ते हैं ना तो फिर ये जहाज़ नहीं उड़ाते, ये खुद उड़ते हैं।